ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯುವಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಬದಲು ಕ್ಷಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। ಜುಲೈ 20ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯುವಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಟೀಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಬದಲು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯೌವನವೇ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। सजा देना ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದು ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಎರಡೂ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। ಇನ್ನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। फास्ट ट्रैक की और रचना हो, हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। ಹೀಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೂ ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, TV9.